السلام عليكم. अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। حين انتقل مع والده إلى الولايات المتحدة ليصبح بعدها قائدا لشرطاني ويورك. حين انتقل مع والده إلى الولايات المتحدة ليصبح بعدها قائدا لشرطاني ويورك. حين जब انتقل वो मुंतकिल हुआ مع साथ مع والده अपने वालिद के साथ إلى طرف الولايات रियासत المتحدة متحدة الولايات المتحدة रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका بعدها उसके बाद जब वह अपने वालिद के साथ बाद में न्यूयॉर्क पुलिस का कमांडर बनने के लिए अमेरिका मुंतकिल हुआ। حين انتقل مع والده إلى الولايات المتحدة ليصبح بعدها قائدا لشرطة نيويورك. حين انتقل مع والده إلى الولايات المتحدة ليصبح بعدها قائدا لشرطة نيويورك.